Bigyan natin ng dalawang upuan, Shaina. Dito kayo, ma'am. Ali, mamimigay na po tayo ng surprise. Uy, kasi si Shaina, uy, unsi na yung hawak. Okay. Now I'm gonna ask you boys to please move here. Sige po. Lapit konti, Angel. Ano? Okay. Lady, atas konti. Medyo malapit. Sige po. Alright, thank you very much to the bride and the groom for filming these things. Guys, magpapa na tong bride and groom. Okay. So before we get ready to give us our dearest bride and groom surprises to everybody here, okay? Guys, magpapasalamat muna tayo sa ating bride and groom. Kaya sila bigyan ng handang bilaan, ba? Guest check tayo kung ready na ba gilang tanan. Guys, may I have your attention please? Okay, ganito yung guest check natin. Pag sinabi kong Min, ang sasabihin nyo ay RJ! RJ, hindi ay RJ, hindi lang gusto. Di right side. Pag sinabi kong Min, ang sasabihin nyo? RJ! Sinabi ko naman RJ, sasabihin nyo? Minmin! Sige nga, guest check na tayo. Min! RJ! RJ? Minmin! Attentive na sila. I want to welcome everybody to the chosen of the bride to be and groom. Ano na na ako ng magbaba? Ay, oo ko na. Excited kayo sila ba? Gini-preview pag okay. Listen, ladies and gents, this is just a tradition in the weddings, okay? Don't take it seriously. Kung sino mo mapipili as the lucky guy, bride to be or groom to be, di pa sabot magpakasabay ko mo. Tanuhan pabaya na. Ha? Makakasalaw sila ugma. Ayaw sila. Oo. And so, with that, ladies and gentlemen, magsisimula tayo mamili sa ating boys. Ladies, I want you to please sit down at the bride and groom's chair. Ang di kalikod, boy pili on 10, 9, 8, 7, Ala! Oy, alay! Ganahan kami niyo, day. Makalagot lagi mo, day. Charis lang. Ay, pinturanan. It's a prank. It's a prank. May likod, Angel. Angel, likod. Si Angel, nagulahon na ikaw. May malahit ko. Okay, now we have our baby boys. Baby boys, pasok. Baby boys, ayun. La! Yawa! Sige, dikit gamay, sir. Bebe boys! Baby boys in the house. Now, we are going to select one lucky guy as the groom to be. Before that, ato sila ilahod for the sake of everybody. We're gonna ask them for 2 questions then po. With the first name and of course the Age! relationship status. Aw! Hi, maguna pag yung aling na yung uyab. Hello sir, mayong hapon. Gentleman. Sir, mayong hapon. What's your name? My name is Ken. K-N-N. Ken. Oy, double M din, sir. Okay, dili siya mo ikon double N, N-N yun. Sir Ken, may I ask you how are you related with the bride? Why are you here? Video ni! Ma'am, trespassing ni siya, ma'am. Well, yes, sir? Maganda din, but may Bandmate mo si RJ. Pag-video po, kambi, kay Bossy Sir, naman. Sir Ken, magkakala mo, do you have a girlfriend? Let us confirm. Hindi na po google ako. Na-adore niya ako. Siya, sige, hindi siya. Ang anong naapang siya, sir, ipapauli naman ang naso. Sir, how long na po yung relasyon? How many years na po been together? Among 3 years. Ala di Ako mo. ng 3 years. Ay, ano no, in 4th year, ano na, magbuwag, naghihapos. Charis na po, charis na. Pero nasubukan si Sir Ken. Nasubukan si Sir Ken. Sir Ken, congratulations. You have a very beautiful girlfriend. Dali sa ka, Sir Ken, ha? Next in the line, wow! Hala, uy, wag yun mag-ingon si Ma'am Minmin ako. Kung hindi ka nag-ingon ako, Sir Archie mo nag-ingon. Waka ka nag-ingon ako, nga ingon din imbitaron. Ang pagumangko ni Andres Bonifacio. Uy, ngayon kay kinapay ba? Awak kinapay, uy, diri o diri. Joshua! Joshua ko no, Joshua! Ano si Joshua? Paano yun si Joshua? Apit
Napit naman. Josephine! Josephine! Oy, Josephine! Kalit na ibalik. Uy, kung mabidyohan mo, Josephine, no, mura na siya kabayong nagdagan-dagan. Halika, Josephine. Halika, Josephine. Eh, bigay mo yung bag mo. Hindi natin yan kailangan. Hindi ka pa umuwi ng Bohol. Halika. Dali ka. Video pa, oy. Video pa, oy. Samakan ng video na. Okay. We have... pagawang ko ni Andres. Wait, wait, Gima. Hi, sir. What's your name? Now, Wait, Gab has a nice voice. Diba? Narinig nyo? What's your name, sir? God. Gab, do you sing? no. Manginag mo ni siya. Do you dance? Samot eh. Nag-unsa ka sa kalibutan. Gab, may I ask you, okay, how young are you, Gab? 22. Hindi na bata. So, 22 years of existence, nakay-uyab or wala? Nah. Nakauyaw pa niya eh. Hindi ka masa siya karon, is she with us? Nasa ball. Nasa ato na lang siya ha. Hindi siya mula bang diri. Thank you, Gab. Next in the line, Joshua! Ano gawin? Hi, Joshua. May gabi. Good evening. Wala He ka. has a nice voice too. Ano? Are you a singer? No. Yes! Yes! Singer. Kay birthday man Ogma ni Mikmin. Kanta ko ni mo ang happy birthday song pero rap version. Dali, guniti. Duks, tuta. Lain na lang mo nga kanta. Yeah, what song? Ano kakantahin mo? Mahal kita. Uy, nothing's gonna change. Acapella na lang po. Sample! Let's go, guys. Nothing's gonna change. If I have to live my life without you, Sakto na. Palakpakan natin, Joshua. Joshua, may I ask you, dito, lapit ka. Nahaba kayo yan or wala? Karot wala. Pagsaan ko ni mo. Na pressure! Masukoy na mga kaani. Malibot na dito ko lang sa pinag. Thank you. Bitaw Joshua, ilang years na single ka? Dugay na. Sige po. Ayaw ka balaka. Kaya ni Ana, baya sila. Dili pa mo yan ng 2026 makauyab na mga single. Ha? Higit sa siman? Uy, ginoo ko. Maluoy mo sa inyong mga kinabuhi, girls. Sakto na. Tignan na yung future, Ani. Thank you, Joshua. Next in the line, no? Ginoo pa. Hi, may nga po siya name. Brian, ma'am. Brian. Oh, Brian. Ano po yawan magkanang mo, Brian? Si Brian. Uy, mga nagay na itong gingon, Brian. Ni Ana ang mama, Brian. Ni Ana si Ma'am Minmin. Sa mga bata, matog, jud, og hapon. I'm just joking, Brian. I'm just making him calm. Inhale, exhale, Brian. Brian, mangutan ako, you are one of the groomsmen. Ikunsa ka sa bride o sa groom. How are you related? Barkada niya. Hoyo, barkada. Apil-apil mga dyan. Barkada sa bride. Okay. Sir Brian, mangutan ako. Second question, direct to the point. Ba kayo iya o wala? Mangilad. Mangilad, Miss Brian, ha? Ha? Is she with us? Asa ba siya? Ang composer. Uy, kaswirtis, giahak. Uy, Bella. Ay, ano si Bugiro. Simon. Uy, Brian, kagwapa, talented na to. Brian, pila man nakatuig na, Pila nakatuig? Patay! Wala.